cinéma jan cinéma programme ko tella ma do dul na ke waaye sa mo ko jan cinéma tamit bu bidé pro won bidé isa fo no le ko mbayle batandi mo kula pour ka foy taña do ndeke batanya pour ka foy taña do ndema kan na intérêt kam ndega no ne cinéma jaw ni cinéma développer la ndema développer la ndam man kaso na ko cinéma man la soto na mo ko cinéma so yuro ñaawo lu dum ci cinéma ta do bulatan la mu ka daga fa mu ka ci man ka ngana directement cinéma mota ko ko may na programme le cinéma a ta cinéma in programme le atiya ndax cinéma yelo ko ko mbalaw wala nan ka naja mbalul ba wula be Dakar le mu ko ma be Dakar waye cinéma yelo ko ko ndabala avant su développement comme pour mo ya fa ñaami cinéma ko ñom muta wala minti pour ka sama cinéma ko nga ni tunga ya muta tunga bunda yele il faut ntal ngam mode ata ka tungam ka dandan ay bun abda bunda yele da nga tunga dan na je pra ngo munya cinéma ay sonia wani tunga ya muta mo kilin tunga mo moje kon tunga na me ta ba dikurate to abda ka fo sama nya ka fo samo wala mobe ya muta ni mobe ya muta mo to tam na mo ka kale cinéma jam ni mo ñu muta rek ndangal na ko ñu muta rek te deuxième man nga exemple ci li melanteni malela bita mi so ya olu man da soma zulman da soma man tagi ya fala man da soma léegi sax dafa jàll sa liggéey wala démantation mais soit la witan tata mi so ninje 7 heures du matin min mi so nata ay tele polo ñi nga albata na mun do ko mbo tan cinéma le mo la problème daga na problème tanga foye Zilman dara jande wa do bi jana o sa kal mutan le jam Zilman dara jande wa ni do bi o so sede o sa sede ya no le kontel cinéma bunda yele afiatam male dol bi jaya ya bunda so tay e be dama yella wa mun be dandanna bunda ñe sonia wol e mo la sono ndax bi ni ko cinéma mo kini dama ta mi so fe ya ba jutu leer te bi ni melo ni te koy so ta mi so ko ke ba mun be koma ni yol je di kala ko ni alpha be ni nale wa surtout ni dinul tamakata na me te dinul ko bunda mi yete e ma alpha je ko me te fen so no la te wo fo mo blanc hakilo ko no ani ke ba mun be takata même chose wala foye ko nde ci tanol wa nde la ko nimbe sira nim autorité be sira nda ko lenga al kasim koma wala tamen nyaato al katamen nyaato ya je ku do biye ni ma manu dindu ne kam lu ke balale sa babra ko cinéma nga fere tenu ni ko gube momo bulja alpha na jata ci alpha le wilija ye na mul be Dakar wala mul be munto wala na eta wol ko sonata baage ko dinul chaque jour dinul ko ta birol do ko birol fongo je amambe dia e sate be munje nyomuda ila alfa ko la jage paso jo o ye auto lui eta o ja so to lu mele je ka tale ke bal ko boy la sate ne ka tay ni so le autorité nyonje je ka tia ila sate ku o foye gamu ku olo wala ku do ya ta ya foye te ala ko sonia kon ten kala tamuna ñomudo ko miul bakanda alfa ko min ñato ane fere ke ba ane ñomuda ale ñom comprendre tel bambu almam bambu ci tano la ndax do de ko damin ji asaka te damin ji ma nga kilindi chaque jour da ko solo la ni tam bala sa sem ma koy wala lan te ko so wasa da mu ko ata ko do te dia mo en trend ba ke donc ya kilindi yo la ga mansu sani sade mu yalo ne ko pinginde tije ferendu oto nyala mala nyanda do ko kela wala mundi ninna ke ba bi dan diamu tente bulu nyanta mum pola nimbe diamu la meri on tola tari meri o ke ba ba tiri na ten dungal jay alma be tu deso si ma abani jata kenya alma be kenya ma be le jadi nyon lo le inshallah asikeno alala mansa do ngana kaba kudolje mul siada hindi nyesa pola jurmo da ko be punjungu de nati aban albasato sinima afele ale silo lalaje
kabo bi goro da ina ko sa te ma alhamdulillah rabbil alamin ning man sai silo do faliye sinni man de ko telle silo do ku Allah fali on le indi dalma Mamadou Mané ko nga faliye ala bunya be bi jambiya a hakilo le mandara a hakilo le talbala jam ba kadaro le talbala bara hakilo na mume be bal fele aka bal ko na ba ya ila bal tentu alman judala ale bunya diala bunya seyo dijele akon sa fali al numbara la barga almala nal den kambe wala ko faw bi sinni man golle wilta yesino gondi kabiri nyafora tata mo nyakunda wala mu baraso kebal mul kafde maje wala mu minul ke sino madina gol kana telefon gol kana nin silo bala da tanam wali una sayndi de mo yemon ke nyaborni nyakunda te ma way jilole jota sinni man ko le ke ba do ko no bake sinni man ko le do ko no bake par alman ni sa te barbaro be mu me fana ye ko sinni man ko kambe on bijam kambe on bijin sa dento kambe on sumba fa bijam kabirim manga kunda ko sare nyago ibe kane la jamando jiga sindi majanne wado en be dindi yari sinu alo bijam ndalli ke dandan nakke bal no wulo kono yenni simo mun ke janjamata fonola mangase on lo mu jambando ka ke damin sinne mala kambeon ye pa malamin almala ya simaya ay mutaminda nyata almani la nyanje sini akana mari bulo ila wobeon wayatina no ye cooperative munke kabini manga kunda fo sare nyako pa malamin wala mu cooperative wala président de Gabo union des coopératives nindi ndul mu lutadi aliwo noté sindi mani ngi banguna pale de ni min ne kadal yete alla fali mu nata bari jamaa bina la inshallah abi banko be na pala atela nasini madam manade mbe misalo di la ni la moy parce que nimbe il faut que ngakumo kada bari ye développement le ma ye unité le ma sa ñundu la fulol mio mimbe ya jansala je dada teke no la ngani la nyon kankom il faut que nganyom muta ndenu kaye tourner la jam bari abi jam bale de man ko mi ko salwato sika mbeje kanala sindi man le son de bije le son nanilo abe bunda nan le kono o bunda nano sansa mbo firina folo nsi ka fo konto nga tada o folo dunia yo ko unité mamani be dia mo la janne aya introduire nga jam sa demande ndoma abulo senya tabak abe dia mo la janga demande sa feje akatinga ya wansi no le noma ole ati kun man konto ndrolo jam fandi datu ninga mo le konto nga tra president yo konto ne tungandran te wo fe ninga konto mulata tungande ole noma wala tinango tumay nungara inumbara balga donc ni mulga tunganoga me mol kilin konto na koma ya kenyani abe tawn le talan sidol fanan kundi wokono me konto nduro murulan namme jatiol no mulmo ibarati liti na diata itali gandanda min lafta munna itali baba min dalin nimman satema alma ale la do ko yirwa abule ni wo botaje ni aje mbellala nakula rawka molle ben kandola ni aje mbellala ndon bellala nakula rawka molle ben kandola wala mu sécurité wala manza siwti alma ale notini ila do ko samanyala ale joje jonya kanso yaro sani sindima nalma be so tabara le jamaale so barsay mun tutambe mun lafala Mamadou Mané ko kambe on ko be kundol kono akon so silal yente kalandi mun na kambe on wala imu mun di nienyo mu do di do abulga tuya ale moyba bi ni bi dala nyinga e be amuda ko dele kesiata mun babu di tasudol say mun babu ni mun meto nyaali ala nyonga ndoro ko mun kunjungulole donc bi les ressources de la personne
la personne. Voilà, n'y est pas plus dit. Voilà, mon plus dit. Et ça, donc, du mot café. Au moins, bien, bien, sorti. Voilà, Tanya, c'est tout. Qui est? Voilà, non. N'y était à Mireta, c'est mon qui n'a pas attaqué la Hani. À ce qui n'est pas dans de l'ami. L'autre, ni ayatara ni mamormane mamonu bakilin bakili mamormane ulu sinimaja ndanga ulu sinimaja nsata wota jangale jar mamormane munga double makele parce que kar sinima kartan nimfula ni munna te koy bakela inyanda resultat kon momoya imun katen aman fenge sadere sinima ya ulu doje dunia aman fenge folo mun tu dole siata mumina almale abule mais sinima gagné dale seru momon mane nyanda na alam kama bebe nyona ya ibi ana ta falo da ja kwali yankuma nde ma be no le nyola parce que ngalunda ole soto ne ondi nan keta ne ondi ja mama mane ko mo sini ya seru amira di Olundan kilu inshallah na jala manzado ingani sile mundo olundan kilu na jala ni sade meji wa ya ni kamyo ni mawai abule ay ala no ay ala na dai woto sama der na bay ni ngadi da ko nyal numbara la barka ni namba bulo ko bi woji kita sinni mala nyami ay ala jorawul tu sinni ma tata o man kutu sinni ma yi mu'mina da wala da siyara kun ga kuma kada al sala ko boy demande dombi nge mun na do menolati mi je fola samoy ngo alinga fero be ke num burunga mumba ndinga soto alinga dennu ngani yol ke dula kilim nga men sabare mbade so bende to dula la babe dilanna parce que kadu ko al gani mumbe je de mansal buga mo ma fal man kensu man sabuga mo ma fal man kensu et manzalo question à la toile allez on faire avec nous structurer nous organiser nous formaliser nous formaliser nous coopérative l'eau ye bulo dai man say dawda so la mun abadi donc bi mbalde le mbalde la ba on man meta ma fadia aba seo bunde donc ni manke sinima budi ni mo bambu gold sinima la dara sa te mo surtout sinima santo mi ala ningo ni ganyala donc mbeja ina mbete ndula nyilone ndama se monde dol bija imam futa jambari la hakilo bija ne iko nyina la ke dole ma de ma donc mbenya ma se tunja ina mbete ndula me dole valta la seni ba ko bangol samanya Kenya donc bi mbete mo mundo et Solima, chers parents, distingués invités, chers amis, bonjour. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, à tous nos distingués invités, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. D'emblée, je tiens à remercier tout le monde de m'avoir permis pour une deuxième fois consécutive de m'adresser à vous tous ici dans cette place publique, ayant marqué indéléblement l'histoire de notre cher village Sindima, dont la position géographique, permettez-moi de le citer, par rapport à bon nombre de villages, lui confère presque le statut d'une presqu'île. C'est pour cette raison que ce serait une véritable hérésie de parler de l'objet de la cérémonie et faire abstraction à l'étymologie du nom Sindima, qui signifie Sidima, je dis bien Sidima en langue locale, c'est-à-dire là où il fait bon vivre. L'endroit dans lequel nous avons la paix, un excellent vivre ensemble. Là où personne, en principe, ne doit s'inquiéter que ce soit un étranger de son séjour. Donc, mesdames, messieurs les invités, soyez-en rassurés.
pour les quelques moments que nous aurons à partager avec vous ici ensemble dans ce beau paysage de Sindima inondé de verdure, symbole d'une prospérité. Raison pour laquelle c'est un impératif, un fardeau en soi, une obligation morale de s'efforcer à préserver cette opportunité dont nos ancêtres nous ont légué. Par certaines actions faisant l'objet de débats, d'échanges entre les individus d'une même localité, afin que nous puissions arrondir les angles et éventuellement permettre à chacune et chacun d'entre nous de mettre de l'eau dans son vin et accepter de créer un climat de confiance réciproque entre les individus. C'est pour cela que ce congrès du 13 juillet 2022, une deuxième successive après celui du 14 juillet 2021, avec pour thème unité et développement, est venu à son heure. Et elle est également une belle occasion pour pérenniser davantage les acquis d'unité et de développement initiés par nos ancêtres, dont le feu Malam Mané, Fali Mané, Nyaniman Kamara, Nyakiri Mané, Fodé Mané, la liste est loin d'être exhaustive. Paix à leur âme et que le paradis d'Allah soit leur demeure éternelle. Mesdames, Messieurs, chers parents et invités, le thème de notre congrès d'aujourd'hui, unité et développement, est une préoccupation internationale.